Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, je suis venu de m'adresser notre grand imam, El-Haj Mohamed Saliou Camara, de Grand Mosquée de Faisal de Conakry. Et je vais m'exprimer en sous avec votre permission. Et je m'adresserai à notre grand imam de Faisal avec tous les imams de Conakry, tous les imams de la République de la Guinée. Et donc, par rapport à la situation de notre pays, la Guinée. Aoudou billahi mina seytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa salatu wa salamu ala asrafi l'anbiya sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman kasiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mba El-Haj Mohamed Saliou Camara, ni khebouma, khebou binjakhira, ni khebouma, khebou barkakhira, ni khebouma, yetema goro kheboura, et ikhaloni kheboura, loni la naira, ni khebouma, ikhaloni kheboura. Parce que, inaham kharangi, inaham masema, alan naha wondahi, et nous avons massé la Guinée. Donc, l'on est là, une femme, on a ouédé, on a n'enfouri, on a fallu binje kirahoma. Et la Haj Mohamed Saliou Camara, et comme il tend, il barre saucé na kui, saucé wouli naira, mais saucé bansang bemourade, la Guinée dit birin nambeira. Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khiri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakili arabu inama mais ala arsambahi dunia adama dibir nama adama dibir nan khairara nakantin alama nakamutin alama nebir nan khairara ara arsambahi aha ala khaira namba adama dibir Adama di birin fi samanti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nanana Adama di birin khafi samantira mais nakelehi arabu inama abonso arabu inara memo admembenya amura sambahi arabu iban sangamadi ar sambahi dunia birnama awa to ifan ibonso iwuli sosenara mais sosé kerem be moiradi lakini une fois que bara findi premier imam de Faisal de la République de Guinée. Une fois qu'il va finir Imamura, Conakry, la Guinée kui, il va finir la Guinée Kabirin Bera. La Guinée Kabirin Nambera. Birin Baba Naira, Birin Talon Naira, Birin Nambera. Donc, il y a un bon exemple là, la Guinée Kuito. Normalement, il y a Akira Yahoma. Il y a Akira Yahoma, la Guinée Kabirin. Nan no ma fala de anaha moba Alhaji Mohamed Saliou Camara bara jira ba moma mo nyako adira ba man. Donc la Guinée kebirin yati khira parce que itana na dina khumma falera to et Ali Zamali na nago atana na secrétaire général de affaires religieuses mais nana Alpha Condé na politique na zuye fait Ali Zamali Alpha Condé ha politique Alpha Ali Zamal nan kirahoma amona dine kirahoma de mais itan la Guinée Kabirin nan fa fait asali itan khambira la Guinée ka on ma grand mosquée de Faisal na rentré en 1970 en 91 en 81 pardon na grand mosquée Faisal la Guinée Kabirin nan salfi khambira donc Hakanariti la Guinée kui, mon yoro n'est pas nama, est un lèche non dit fala.
akino akeyahoma hani fani ifinkar tima mba inaka sar de combat tima wallahi billahi tallahi tanna ga place non dina falama mfama lo hay kene hanna kelna ya finkar tina hanfa wallahi billahi tallahi na mbaran kali alara mbaran kali mangena handa ka tanam fama wallahi nyerba kidana homa non dina falama donc la Guinée ke birin nyoko nana ma itambe nana to mfa fe nga webe en tant que dimede ana khafoli en tant que mbaba naira ala Haji Mohamed Saliou Camara donc itana na promoteur de la paix acteur de la promoteur de la paix français na ma la paix Bonyesa la Guinée Bonyesa pilier de nan naira maintenant la Guinée gouvernement na la Guinée de Tonyo qui fait la Guinée gouvernement na fait Kobibir n'a pas fait la Guinée d'Ira autant na la Guinée promoteur de premier pilier de la paix la Guinée kui donc faut autant hati otidene o hati non dima o hanon di fala yama be hanamara afindima décession nanna la Guinée debe afindima la Guinée debe ni mi nanna fala fait ah Allahu akbar mo baba al Haji Mohamed Saliou Camara imam na hebere na la Guinée kui imam wuli nan na la Guinée kui na imam ibiri itana ha président imam ha président ita al Haji Mohamed Saliou Camara na donc ha salita motenga problème nan sotoma donc faut mo hay otuli berno na fema ala ko ha kolomba donc na han la Guinée de inu bara non di fala singino mais mo wa mani ha continuer ha non di falira kobiri na masara de ha kobiri masara el Haji Mohamed Saliou Camara ha kobiri masara ou bien manipulation masara la Guinée ke yigi tege manira di na bori bias inaha aitana kolonfe na hanna itani Alpha Condé tagi o itan el Haji Mohamed Saliou Camara itani Alpha Condé nan to akolo fe na hanna o tagi ha fin de fe fanira de el Haji Mohamed Saliou Camara parce que ibara motal la Guinée de rasika ya kosu ibara idunduhi ima dunduhi yang kuyema dunduhi al Haji Mohamed Saliou Camara ya kosu kuyema dunduhi yang ima dunduhi idunduhi fe na hama mo makolo na bori biasi ikha weni ay inaka aitana kolo ani itam ani Alpha Condé o firina ketina kolo afe na hanna wotaki depuis na hanna fala ibara dundu ikha mama dundu kui est-ce que idundu ko fe fani na maba idundu ko fe nyaki na maba motamuna kolo el Haji Mohamed Saliou Camara donc ya haji dundu ya mama dundu ya findi fe fani ya findi la Guinée de khamuna fani de anaka findi la Guinée de khatorira el Haji Mohamed Saliou Camara mba el Haji Mohamed Saliou Camara na bori biasi mo baba na hanna kindia tafori mo ha premier imam na hanna tafori kindia quartier tafori na falakine Abdoulaye Ba na hanna kindia abarki konakri amo konak abarki kindia amo kindia anamuno mafindide maire kindia a parce que alambe foule nara a foule mul la rafindi maire kindia associé nambe menira meri na falaki imamu inara utanan na imamu khaya ratira nena dine ko mafala madine le nan na nena ha meri na tonyogi ha manga sai bar tonyogi na bar fedir na ba motambe otan dile nay na kan ala kha khairai ba ma parce que yakosu ala kha khairai wakati ala kha khairai na khairai ba ma mais comme na to bar dangi ota imamu ni ustasi nan na ala kha khairara ala yatide ala kha naham ala khuira dangima ota imamu inara donc ha tonyogi nana ota imamu na fala ma oba tonyogi ma jimu fa ala tonyi do ne jira ala tonyi do ne jira ala dina na daga khay ota imamu na la khana fala maintenant premier imam de Kindia Tafori quartier Tafori imamu na hanna Kindia Tafori na tonyo gira bane nondi mayira to nondi mayira tina mbaba nara nta namma di mediyara ba Kindiani kenendi quartier kenendi non na kharam fe Kindiani mbali nan tagi Tafori ma meri nan na Tafori ma
mbore bebe na natafuri na imamu mu baba nara hana salimuna kindia mbaba nara alangi mbaba nama mu hadina la nara dina ya ratinara donc na barati abara rasisi ya wenyi fala ala na han konga ha alquran ko ala na han konga dina muslim ya dina ko dunia bir na han fe girma na imamu de kindia tafuri afalaki abulay ba namuno mafindi de merira parce que fuli nara est-ce que mba El Hadji Mohamed Saliou Camara depuis yalla nabara na woyni fala muta moy huy meri radio kui moy huy meri télévision yo kui est-ce que itambara na imamu khili na ganna tafuri ita na ganna imamu biri ga ya ratira la Guinée kui est-ce que itambara na imamu khili i woyabe afala fe ina gam fala yiki ala mutinjima ita imamu ibar tantan donc yetera bilin alama est-ce que itam El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que ibara na fala na imamu bi yala est-ce que ibara na fala be mba El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que ibara fala na imamu be afala fe fule musafir al-Qur'an kui sosé musafir al-Qur'an kui maninki musafir al-Qur'an kui si yo musafir al-Qur'an kui lambe yo musafir al-Qur'an kui hana tal asalata imamu nakolo mais hasalata barane mama itanana atam khumma falarato mba El Hadji Mohamed Saliou Camara depuis na feraba albalaw yomuna na hamura bakindia na problème ma na wenyima mais depuis na albaraw na raba kindia hanto itan na premier imam de la République de Guinée itan na promoteur grand acteur de la paix en Guinée à part de malhonnête Alpha Condé mba imam El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que il m'a si munduti na fekui na ke wali kui est-ce que bara wende fala na fekui motul mati khirago mo yati khirago itana na mo ha référence la dine kida ya homma ala ha kida ya homma ala na ha amu birin haluti keden suho luti keden luti na ha muboloma ala nana da ha alquran kui luti na sedaki nga ha krenya luti adama dia luti sila muslim dine luti ala na fatan yom adama de tagi fo mi na hangahu ala yara na hamu gahu ala yara au bin khafi samante na hangahu ala yara na hamu gahu ala yara mba El Hadji Mohamed Saliou Camara donc maintenant yala na imamu kindia tafuri imamu awen na han fala est-ce que gahu ni ala yara est-ce que ala na han fait congrès anana fala ba ubi amuna fala mba El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que bara na khili bara woyabe mba El Hadji Mohamed Saliou Camara logo Guinée dime violer fait la Guinée kui diore na 10 ans na mu 10 ans li na bara danginara ita e bari mirinde nara ube na diore bar meki doxi na xe xumma ne na fala ma ube ado borende e man na ay xa na fala quartier koy ado ala jene xaramu xene surtout na dimidi xuntudi na hamma hana fati kolon sinde ina na fala fe quartier koy man fa ay xa dinya nema lo nana est ce que mba El Hadji Mohamed Saliou Camara khasali mangasay na xalla xa toni do xonara est ce que mangasay mun toni do xufé nara mais autant dîner lay est-ce que wa fala fe ne mangasani be est-ce que na hanna ba fe na famba ubi amufa est-ce que il a ne ratoni do na fe ma ba ubi amula ha do na fe ma autant dîner lay parce que autant na ala khaira rato parce que khaira bara dangi khaira bet mu fama sono ben dunya khanya depuis on kontiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam depuis na dangi sono anaka na khaira singira tanana khaira dongera khaira bet mu fama sono ha dunya nyo autant dîner lay autant yarati dîner yarati autant imamwe autant ostasi autant na ala khaira rato ala yatide ala tulmatide ala kha message autant na la khana radangito El Hadji Mohamed Saliou Camara premier imam de Faisal Alpha Condé bara wule kunki tongo Alpha Condé bara wule do matongo ara gorama
abara wule lebere tongo a dusa huma abara wule sankiri do huma asani abara wule kunki tongo ana ha yama ifira wona ha yama ina ibara tina kunki koi mba El Hadji Mohamed Saliou Camara obin na to lagine ke to nyoge re lagine ke na to nyoge nan koi ibara lagine ke to nyoge autant dine lay afala fi a politique nar adede politique xamuy kide ala naha ha al-Qur'an al-Karim koi annaha al-ikhab in khamiri adama di bara ha bukhi mahanu aji khadin denan na nara khi khabukhi mahanu miri na ha bukhi mahanu ko ye khadin denan na nara maintenant est-ce que nba El Hadji Mohamed Saliou Camara pourquoi odunduki omuna nondi continuer fait o nondi fala Alpha Condé be aha ba lagini fe lagini keto khororo fe aha ba lagini keto nyoge fe aha ba fe kobira ba fe o mako bukhi ma Alpha Condé na khayama on a tori on dunduri munye belebele tife la oma nabori biasi ibara fala a ministre ka salaire na nansera donc ha ministre ka salaire na nahanna donc atambar fe betela ba na ha salaire dangi nahanna na population bore na to nyoge kui mba El Hadji Mohamed Saliou Camara aha na kiti na di hakke mundun na population na hay mange tagi hakke mundun na mange na ha population tagi gouvernement na ha population tagi est-ce que mba El Hadji Mohamed Saliou Camara o muno ma fala de awta ganke na loxo xana findi musique nan na loxo mo xarame ala na woti xara wala no ala xa xiraba o barato go ota imamu mba banan na wura ota lagine fori mba nan na wura hanna bira na hamma o khadi jama ala be annabe mais fon hanon di nan fala obe parce que hamunon di fala obe mbili mani ala khoni ala ma khorum mani fodi na se fala kha fori be ina se fala ibari mi rebe est-ce que non di fala ni ibari mi rebe est-ce que ibari mi na tantani ko est-ce que ibari non di fala be fon hanon di fala fon hanon di nan fala obe parce que to utara na nyom masaya namma lo gonde ya mani o fodi tongo ko ibara so obe suke ibara khono wa khani andama di afala ki loxo na gambe ala ga diore balu loxo de fama ni amani ala ga ya fama donc on tan fode na ga yo fala ma wotam forebe fon hatti nganon di na fala ube mu yo fuma de men fon nganon di fala ube wotam fore El Hadji Mohamed Saliou Camara ini ga yama imamu ibire na ga na ko la gine kuy na ubire nama o barato yaya bangu yaya jamme na gambi naha wakati a imamu naha tongo naha ma imamu fati atine ya huma dina la ya ratinara me awule na bambahi imamu fati wule na bambahi ya jamme ha wakati ya jamme to dangi imamu fati tongo ne ati kiti banga dera amakiti en tant que dina ya rate pourquoi nakati anaka wule bamba Imam Fati sabotene Gambi mais londina Imam Fati ira de agranki ne yati Imam na yatara nta Imam Fati kolon physiquement afala fi anga hoy me namara de nta ni Imam Fati bar doho kire mara firi mara sahamara Imam Fati na hanna Gambi na kolo londila yati nara men kobi da madahune woto khumbi amadahune afala fi alfa yaya jamme bara woto kumbe fama abara kobiri fiama ananan tongo anemo ala khairana anemo ala khuira donc mba El Hadji Mohamed Saliou Camara nta muama otanga kobiri tongo o khanemu lagine kema muama otanga kobiri tongo o khanemu nondima mba El Hadji Mohamed Saliou Camara muama otanga woto kumbe tongo o khanemu nondima de o khanemu lagine de made o khanemu khadi made parce que mo birin mota lagine ko sa seba mobile na yati khiro mo yikina na wura maintenant il a remercié na bari yamba ube na bari yigite ke fera bayra wallahi na tan khono manede na tan khono de mota lagine ke yati khira mba El Hadji Mohamed Saliou Camara mo ha imam mo baba naira donc o khan non di fala o khan yene non di fare ko biri na ko ma dagude woto khumbe na homa dahude jimanga ya don redi jimanga ya luguri na gaiki
wa kolumba ila hazma marsaliu kamara dinna ka ma dawde onna ka bira ko biri fokora de onon di fala o hanti non di ma me ko na ka uba non di fari non di fale nan na wora wo continue na ma ila hazma marsaliu kamara onna ka bira ko biri fokora saka ni nara ala naka oha dimbayande na oha na fuli oha dimbayane oha na fuli fitine na nara wotambe anaka wo fitine matanga jikobiri na haiki hani building nan tongo ati hani i milliard i bagi ko bir nafa ko bir nin dollar ni khayma nin diamanna aluma beni i musse se khani ngoma kasanke ira kasanke ni nana siga ma alikiyama ani i wali fani na hanaba i wali kubi na hanaba inondi na hanfale i tonyoge na hanaba ni nana siga ma alikiyama est-ce que tantin ne non dima saya tamuka na mago saya mobirim fakhamani mobirim bilmani ala khoni mais moni côté fani khasiga mais autant dina lay na hanna ya ratira hasali uta munondi fala ubi muti nondi ma o munondi o mu wule kanye gire na khina tonyo gi khuma o mune gire akino akeyama o hanondi kanye hanondi soyira o hanondi kanye hanondi fala wallahi billahi tallahi mba lagine ke yigi tege mane wora ya mani ala mo yigi na hanna mo nyoko sa khime na hamma hana bara keli mo umma abara kira bete suhu na findi ma lagine kebe ni misena na ala ko na tanga nama mba ila hazma masaliu kamara londi la naira na la hanon londi na han naira la khara yat londi la naira mutege ke londi de afala fi londi na han naira mutege ke nadi khayatun di woy fala fetu na fala fendi nama afala fe mfaki ngi khurun mu faki khurun de fera mu faki ngi khurun mu khurun mi moira ala nay bi nyaxi mu fay bi njamane parce que ala kha londi na woni ala na alquran na khans ala kha dali alquran khijatul sittatul khizb hizbu 60 hizb tongo son tongo seni hizbu tongo seni na alquran ko na khoni hadisi na yonde naki na ko londi bir na khoni hikmatu ikolon hikmatu ikolon ala kha sali bangede ala toni do na gera abin kolon donc ay khara wali akino akeyama akolon fe bansanga mara e khana londi ra wali e kha nyeri na londi fal na hikmatu na kan na yira naki hikmatu il qur'an le karim hikmatu li hadith e kha wali nara ala londi fi men ha ala bara londi fi ma akolon londi lay londi ha londi la mi na kan londi suto ha nan tantan ami wuli nan na tantan ma ha natondi ame wuli nan natondi ma ha londi lay baratin ame bebe nan matengema itana na éducation basindera éducation religieuse vous êtes un grand pilier de la éducation de religieuse mba ela hazi Mohamed Saliou Kamara vous êtes un grand pilier de religion en Guinée le département religieux en Guinée vous êtes un grand pilier de la paix dans notre pays. Awa autant on a dalinde, on a dalin, on a concours, on a dalin, on a thinking, on a la tagira. On a thinking, on a la tagiramba et la has Mohamed Saliou Kamara. Imam bébé na kobiri nan fuhorago. Emuna non di beto, emuna non di betina. Imam bébé nana hasali merifaka fenare préféré merifaka mais ala ko itanga ko biri suto ala yara ga ko munana narade ala birin gundo kolo ina kan na ba fe gundo kuy ina kan na ba fe kenema ala na birin kolongo ina kan gumbu ma gundo kuy itanu ala na kolo ina kan na wal fe min fe tande ma fa ala birin nanan toma mais akolon ala muhima ala muhimatu ala muhimatina ota imamui ota dine lay dine ya raté o khatengin o khanyeri non di fari o khatengin
oha exemple su motanira tina ha wota mbara dangilo ko na hamma motan dime na hanna o hambira mo amane mo ha fori jinan na bama mo ha fori jinan na dema mo ha fori no nyere ba yekine na exemple bon souvenir fani on a luma mo wa ma ha souvenir fani na lumo ira mo ma ha souvenir nyaare lumo ira de le mauvais souvenir on voulait pas ça pour vous mo ma souvenir nyaare ko ma wuta mbede ila hazi Muhammad Saliou Camara mba donc toujours mota nyoko tihira mo nyoko saki khoma mo na khambira mais nondi kidaya khoma nondi akino akiyama ona ko to khumbe tongo o khane mu nondi ma ona ko biri tongo ona o khane mu nondi ma ona ka milem pouvoir donc redima afala fe donc hanta na nondi falato ni Alpha Condé demu fama hanno nondi falato ni Alpha Condé kha ministre demu fama ade khayni demu fa khayni population la Guinée population défendre alhamdulillah rabbil alamin khayni Alpha Condé mu demu fa khayni Alpha Condé kha ministre demu fa ini ala défendre alhamdulillah rabbil alamin donc on nan tongo on population de khafan nafisa on Alpha Condé de khafan on ala défend nafisa on Alpha Condé de khafan ou Alpha Condé kha ministre ou aura consciencieusement afala fe il était quand la conscience il était quand la manière afala fe mbara ji fe ko bi raba ou bien mbara ji fe raba donc et mais ma kolonde mais alta ko ita la conscience munno il alude e rakhi koira hasali bar fe nya raba ira conscience munno ma lude ira conscience ma lu rakhi koira khana lu e munno ride akolon parce que bar fe de raba mulla khana ba donc la Guinée na yatirira mo yatirira mba ela hazi Muhammad Saliou Camara mo yatirira otayo imam birin na na konakri mi imam birin na na la Guinée koy o ha nyere non di fari Alpha Condé khay ko birin na hawma dahu Alpha Condé kha pouvoir na hawma dahu ji ko birin na hayi ki la Guinée di nambe la Guinée de birin nambe ara Alpha Condé be mara de Alpha Condé la Guinée ki ha wale ki nan na Alpha Condé ra la Guinée ki na Alpha Condé tongo ati mangera la Guinée di hayna wale ki tongo ina contrat ra falade contrat de travail ra falade donc ki kena nyo itana na patron na la Guinée di na carte bulletin de vote carte vote bulletin de vote na han tongo ina nan tongo i vote Alpha Condé la Guinée di na ka wale ki na Alpha Condé na ka ministre ra mais ya kos ne bar dan ne bar ne mu ka estatima afla fe wale ki nan na tanel il fa walide ne foi ka waline wale ki tongo ke na ka wali raba wale ki tongo ke na ka nyeri non di fale donc men na hasal na mu no ma nyeri de non di fale na mu tenri rigo aha na sera bama bogi na te mu sote ma bogi na ngamba ha wale ki mu tenri bogi na ngamba aba donc la Guinée justice mu tenri justice mu na la Guinée kuito non di mu fala ma bogi yoma na bogi mu no ma siga de yare non di mu fala ma bogi yoma na la nyi mu no ma sode na bogi ma bogi mu siga man non di mu fala ma bogi yoma ala mu no ma ne me sode na bogi ma ila hazi Muhammad Saliou Camara mba ila hazi Muhammad Saliou Camara na fala iha imamu ibirimbe khutu atul jumu'atu hawana khutu atul jumu'atu rabafi jume yo jume anaha khutu atul jumu'atu na wakati on kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wakati actualité na hanana khutu atul jumu'atu rabama al actualité namma fe na wakati fe na actualité na wakati khutu atul jumu'atu rabama na fe namma quoi donc mais na rebirim fa fe salide tan autant fora différents imams de Conakry jusqu'à Yomu la Guinée beaucoup s'est refait à bébé na hana sali ils n'ont pas croyant mais fa fait iti o khambira o sali raba o khambira donc maintenant o sensibilisation na hana bama fait bébé na nara mota la Guinée débé khiri na nara mota la Guinée débé o sensibilisation na hana bama chaque photo atul juma at chaque vendredi jume o khoto atul juma at na hana bama o sensibilisation na hana bama fait bébé na nara na dangi radio la na dangi télévision na dangi febirina donc
ota imam o haga ho ala yara o haga ho hakke yara o ha non di fala o nakati ko biri fohora o nakati oto humbe fohora kari marsa vesti na naira karabati na naira oto na naira diamant na naira khema na naira dunia ko ibe nara population lanante na kan sa o ma ko nyere na fari alazima masali ukamara miskine moira to miskine moira école privée fini na kan naira ma ke atule na ko ibalu na yira febe be na yira donc ona jiko biri na ko ma dagude di mangaya na ko ma dagude di woto khumbe fan na ko ma dago donc population yati khora population tout le mati khora population na ufora no manana fala de obe o xe haketu sa na fari hanna bila ora na wende fala mulanga na fala obe baba na ora o ka diyamma ma fori na wora mella ne fanga fala parce que hay munon di fale ha fori be donc ina sera bama ala ma fori na wora donc dime di lan na non di fala ha fori be fori lan na hadime ti a khuruki fani so a hadime yira a hadime nyeriki fori la i hadana na babe i ha éducation fani so moyira oha bon exemple so mota yira mo fam dime mo rasali mihira fayma non di falabe ala ka na tantam ha mihira fayma iha na haitato itanga manya ko anakira de na ngoma anoma tantande be na ha tantan non di falabe ba be na ha tantan non di falabe afala fe gina ra quoi donc imamu bebe na la Guinée kuito ina wule na fari imamu bebe na lagine kuito ina nyerfe haramu inama donc in kobiri na ma daku may munon di falama e kobiri nan tongoma na fuli na ma daku ma ou bien bori ha titre ha posto mangaya sende ne febete ha darje ha febete adama de yama iyo ma mérite de maisali alha me fanyi nan nanara obirin fisamante adama de birin fisamante na hanga ko ala yara donc na hanga ko ala yara na hanga ko hakke yara na hanga ko logo yara atan bilimma ala ko ni logo na hamma ala afaga mane ara kele ama hori anaka ina sera ba ka nyakhira ina sera ba ka fanyira inon di falane est ce que inon di falane ha famille inon di falane ha yamabe inon di falane ha population be inon di falane do ko be ou be munon di falane do ko be ife nyakhe mundun na ba ife fanye mundun na ba ina sama sikelima amanie nana sama sikelima ela haz Muhammad Saliou Camara awa imamu ibiri akolo motam naha mu kharangi motam naha mu fekolo ha motam na kanariti ube otan naha kharangi ona kanariti mu ha degere kere marabo ala mu punition naha sama mu fala kere mara parce que meri imu fe naha ko le makolo mais otan naha ala kolo ha otan na tantantu motam man kare mar sa jilon ni lay bara jiraba a pourquoi motam mun naraba awa nanan na londire ha londile na tantan nanan na albala ubelbere aba donc imamu nahan na kindia mo baba nahan na kindia tafuri imamu akheli khawayabe lakini ki mirioma meri radio kui mirioma meri television na mirioma meri dede ay bara akheli bara wayabe itana na imamu ibiri kha president nato itana na imamu ibiri kha ya ratirato elazi Muhammad Saliou Camara sose moira de maninke moira fule moira lagine ka naira lagine ka birin kulla itan khafira to allo dunia adama di birin kulla Muhammad sallallahu alaihi wasallam fema kiya na hamma mo birin kulla na fema hafema kiya na hamma ita el haz Muhammad Saliou Camara ifanna nakini ita na khafala ma rip fo de jakite ya pas de problème ntam fa ma neyo ntam muluma dunia ma de na be ha wahatin denara ntam na be ha wahatin dene nta kolo na wakati nabi nafa wa makioki nsiga mane nna nya ko makioki tanke ma wakati mali musiga ma fo khana tankolo fo de muga ko sa ya yara de fo de ga huma ya gina homa mbili ma ala ko nyiji ni côté na se siga ma fe ala ko ni côté na hando homa homa na khani ala ko ni nta fo de ga huma na fe na yara
autant ga wenyi na monta magahuma autant commentaire méré RPC méré parce que ali yaho nan nakura donc hanamara ona na hanna bafi ona tonyo gi na hanfo malagine ko to mun na tonyo gi continema o bara wule kunki tongo ado ho o méré tongo o awara so wule kunki kui afo mo khasiga wule kunki kui na muno manyerede donc no manana fala lebe Mariam kaba na magine na ira wallahi donc tiye ma sœur ma musuledi ile Mariam kaba ma musuledi i kaba le donc il ma kelendi ni ko konyefa donc il kasi ni ne sara il kasi yo mara ya kuma menu fenkela kana image mendi ko nye fono la alfa ko ndele fono la mais ma kelendi de kaba lendi ne dorisi ni karfo modi akalendi ndi o foyembe ne soro ni tubale mfa soro la tubale mbemba men kan fa ke soro mbemba wo soro la kankan karfa modiale ka bunyaye ka sise muso ta ani sise muso le boraye kana mbara tuba anana mbara tuba ka muso fulanja menta wole kanne fa ke soro kebe kunda kebe muso menne bemba soro la kankan ne men kan fa soro mfa wo soro la kankan ne kabale di kankan kabale ndi karfa modia kadendi dorizir karfa modia men tuba kadendi nsoro ni tuba le kabunya tuba na ja hankaliti ile Mariam kaba donc ma musole ni ka kuma ju fonne ma yak fo lay ma kelema donc problème de la alpha konde de ça kan le tuye an badi mala an nyonti donc ne de ça mais wota na badi nya bola nyoma il est de ça wota an franna wota na badi nya franna kabale ndi ida fola moye ko to bonto la mais si bon si la wote kirade ne si le di ne ti do yalo ma musole di ah ni RPC ko ya fola ki do awo ke ko ça problème te mamso initié ala ibraji ah ikaba ijekte kaba muso wallahi ima ke disa wotu mo dikasi wotu mo ndi men ya ifana ndi ni sara ye na ye ndi no mamina de ye do ni takadi ndi no ma anim na muso men ya parce que ima ke lendi Ibrahim ko ni mamso Mariam kaba ni le ma ni fola ki kulunke ni mbadi ma be fola ni la gine ka be fola donc vraiment je vous remercie beaucoup je suis en cœur avec vous il y a pas de problème c'est la vie c'est comme ça la vie dunia yo nya le quoi tous on est ensemble la Guinée c'est Dieu nous condamne à vivre ensemble il faut qu'on va cohabiter ensemble nous sommes famille c'est la même famille la Guinée c'est une famille hein ala loko al monera nema otenne bola manikaya lawo otenne bola ito bonto la messi bonsi la prejo si c'est ni fola ni idi nube fola ni muso ndi le fola il est prejo si c'est di fola parce que RPZ le dit ni di ni muso be fola parce que muso ni ma yebulu di ni ma yebulu ala baraka di din lo kile ni muso me din ko naka c'est déjà ne jata kenda dama donc mon frère ma muso ikaba Alpha Condé kalo mun nanyo fole ka keso même poser Alpha Condé bara mulu ni toro Alpha Condé bara moto nyagi ale kilim ni mafisa la gine ka benidi ale kilim na balo na le kilim balo la kala gine ka mu wajiri ka fa est-ce que jomane kafsa ale kilim ni kafsa la gine ka benidi ale kilim la vie kafsa la gine ka be la vie ma muso ikaba donc ndinu ye yanko ni sara ye na kandinu mamina ko wallahi parce que olu tene musuledi il est son naima so olu tene musuledi donc ye na kanandinu mamina y a pas de problème ne de ça o fa yikono ko nyetula dunya lema ntetula dunya ro nkina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka sannin duda men nakanola ala ka sannin duda mo men nakula o brasa saya ma wotu saya yenne le fo de tula ne le fo de tula konti sala kaba muso Allah akbar kaba muso kanake fofo na la kale na kana jela ma ko kaba bansa nyona ube jakabila kalu mo e kalu olio sunne ni le na rakisi ko kaba le bula nyona ko kaba kunda kal bansa le bula nyona wallahi Ibrahim ma marindo fana nyenda be la tenya
ah mamarin do fana ina bela deja donc o fana dina kana jelama ah mamso e ka ba muso atikela temo prejo si se fana dina kana jelama sise ah est-ce que oui normal le il na ka prejo si so sagom nanema ah ka mamarin menu bebe ya ulbe ina kana ulbe sagom nanema est-ce que o kani mamso e ka ba muso Mariama Kaba Allah Ibrahim merci monsieur Boubacar merci beaucoup wallahi mamso ifana kakan kama mina de Alpha Condé la ku kana ke anye kele de Alpha Condé ku o kana anne ni le blakele la fadi nyatante masini badinya le yen ni leti Alpha Condé la mansia e wati le di wati kutunine ku febiri wati le fembe ba ah voilà ok mamuso dini ya dimusu fula yambula ni dinke kili dinke balontan na dole basket tunu na yekara na fana yekara continue la maintenant ni ne sara ya wulu tene musu le di ne mana kana wulu dame magona ni adresse ni to ni adresse be takadi musu ni dinuma nko wallahi ne sara yekili ko yena yendo ni be takale kawati la luma parce qu'il est le Congo va dire ça corribo en paix il y a pas de problème je vais il va doit venir ma kenyoko ni corribo en paix il y a pas de problème ni ça doni bara bonne ko doni ale le bola ale men dunya robitu et là solo ne wa ne na bara le bla la dinkar kodi donc autrement lim ko menye bitu ale le ya na la fenkela ikaba muso hein wallahi woko ni armadin be ikanyuma ke ini labara le dinkaro ika kurun ke ini labara le dinkaro donc woro ansana ko fulalu fana ne ya ikalo fulalu fana andi fulalu yesana ko maledi fulalu fana ne dina kana jela masise ka ko gibra ko badu malu basani nyona alu kada fulalu so muna sago muna amma kodi ha mamso nyefula muso kilin tala leko nyefula muso kilin ne furula kaba Ibrahima Kaba monsieur Ibrahima Kaba voilà ouais monsieur Ibrahima Kaba amma muso bara yere kolise woko ni to nyale ni monsieur Ibrahima Kaba ka imana ndi mesen ni ya wolma bunya folo ndi doye santa di fula doye santa doye sansagi maintenant ni mamuso ko konne ça est-ce qu'elle m'a donné soro abra donné soro adina kana dini nu balu voilà adina dini la dépense ta parce que allez le ko ça ko di problème tala ndere sa billahi wallahi ta'ala ne masala saya la conséquence c'est la ni wolinya mais ni ala wallahi wal qur'an le karim masala sayana parce que armadin is adiari di sa imadia yesa ala ka saya le foloda anara dunya baluda imera dunyaro idisa imambe dunyaro idisa woro ini kumenye wala ala masila wonya ini doni menye wala ala bara yi wala ala bara to nyane tilinka wole kafsa mais ikana sila saya nyade saya conséquence yesila na wole nya wallahi maran kale alala wallahi billahi tallahi wal qur'an masila saya nya hani kam marafa fa nan ta kalun tuluro ya nimma to nyafo ida so mfa jeli tende to ida so halal din tende kaba yiri wulo tende hani kam marafa ta kalun tuluro ya nimmen fo la nene ala te nyewole fo liye adia nyenda fo amadia nyenda fo fana woko ni sikate odi menu kallo lu kallo ma woko ni sikate odi hani ile kasira ni makute wala ni jele la makute wala nini ala te malala ni la mirialo meni to nyadi nyewole fona nin ka soro fana ko ni to ni le fana ndi ja fatra ife woko ni sikate odi donc mais fulalu ya amma ande fulalu ya sana kumale di fulalu idina jela masise ka foye awa Ibrahim mamusu ni make yonne wala fulalu dina jele mako kan nasise fulbe wata onjelu mende ko minye bandira wona yewtude wata onjelu me ko bandira wa yi oyo mi mayo kamali bakanjalo fofo ne imaje fofo na kundangulu kaba musoko ko ngava kamali bakanjalo il faut voir la tante dembali be di badi olbe
Yo, idin keja ko ke bar nti di muso kude kamari ba kanjalo nti di mo ku few nti di mo ku binta ko sini. Voilà. Bandira fulbe ko la ko bandira wa wona video oyo me mayo mini wata wadu fulbe ben jalame parce que fulbe ben no sana ko amen no dudi do joni no si sana ko be ben nani do be ne he ayya bandira be dido no uko dido mini on jalay me ka joni no mi fala ka on jalame ko no donc on attire kenani donc vraiment je demande pardon à tout le monde. Je suis en cœur avec vous, vous allez m'excuser parce que je dois sortir maintenant pour aller étudier. Donc je suis en cœur avec vous. Vous allez m'excuser beaucoup. Donc toujours on est ensemble. Donc la vie, toujours on doit être sincère. On doit s'aimer entre nous. On doit se donner la main dans la sincérité. On doit renoncer toute la haine, toutes les ethnocentrismes et régionalismes, toutes les instrumentalisations des ethno-stratégies. On doit renoncer tout. Avant tout, c'est Dieu nous condamner à vivre ensemble. Nous sommes Guinéens, on doit vivre ensemble. Donc nous sommes des frères et sœurs indivisibles. Nous sommes frères et sœurs indivisibles. Donc c'est Dieu nous condamner à vivre ensemble. Donc vraiment, vous allez m'excuser beaucoup pour prendre votre temps parce que je ne dois pas être trop long. Je ne dois pas être trop long. Donc je suis en cœur avec vous. Et si vous souhaitez une excellente journée et bien de sauce à la famille, et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension et vive l'unité nationale. Je vous remercie.